발견하기 위해 저희 유람선을 찾아주신 데 대해 감사드립니다. 바토무시는 수세기에 걸친 역사와 파리를 통해 항해하게 됩니다. 오디오 설명을 들으시면서 파리의 중요 자산이 되고 있는 유적들을 감상해 보시기 바랍니다. 오디오로 설명되는 유적들은 안내판에 위치가 표시되어 있으며 여러분께서 받으신 파노라믹 지도에 표시되어 있습니다. 여러분의 선상 산책은 통과하는 다리로 이정이 표시되는데 그 첫 번째 순서가 엠바니드 다리입니다. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra e in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力。金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。 앞에 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 갖춰진 것입니다. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우현에 깨도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무성이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sur lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. À tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite en ce quartier ambassade et ministère. Starboard, the Saint-Germain Quarter.
The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. 右贤是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin destiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre de Nortre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A babordo il Giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de' Medici in margine al bosco dello Rouvre. Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. 左贤是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时比邻乌佛森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。 자연에 띨르리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르 숲가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 5개 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 右贤是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France, à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du Bordeaux abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A babordo il Palazzo del Louvre. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che posteggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle ricostruzioni. 左贤是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세느 강 쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut.
Built by Lavaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A tribordo l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Lavaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. 右贤是美术学院和学院宫，是 Lavaux 17世纪为马扎兰所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 우연해 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소지하고 있습니다. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo è il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시테섬, 파리가 루테스라고 불리던 시절에는 시테섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia che mise fine alle guerre di religione. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利四世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 뽕네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 종교전쟁을 종식시킨 앙리 4세의 기마상입니다. À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. 左贤是法院大厦，由拿破仑三世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 좌연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시 13세기 고딕 건축의 전설을 볼 수 있는 생샤벨 예배당이 있습니다. 볼과 유료된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스로의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다.
Tribord est le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlo Magno. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路民工礼点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르리라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square de l'Archevêché. In prossimità della sua punta si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. 主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. En Puente de la Tournelle vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. 多奈的桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 라투르넬 다리. 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. The port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. A babordo, l'isola San Louis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. 左舷是圣路易岛，这座岛在17世纪被分片建设，是古典城市规划的典范。 좌연은 생루이 섬입니다. 17세기에 조성된 생루이 섬은 고전적인 도시계획의 한 예를 보여주고 있습니다. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter.
The faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A Tribordo, il quartiere San Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del Mondo Arabo, rappresenta un bel esempio di architettura moderna. 右贤是圣维克多区，这里有居穴大学和阿拉伯世界研究院。 우현의 센빅토르 지구입니다. 지슈 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. Está muerto básicamente. Carmen, solo que no trajimos a tu sobrino. Está jugando con la perspectiva. Jugando con perspectiva. Poco fácil. A ver si tenemos una cosa mejor, porque aquí... Y esto que es muy arriba, que mira ahí. Si lo puedo ahí, perfecto. Mira, 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 ahora, mira. Ahora ya, que nos salga que se haga el Pues mira, que podríamos mirar. vamos a comer crepe salado. Para comer vamos a comer crepe salado, ¿no? Porque Y a mí el Pero único nos tenemos bocadillo que que- no me ha gustado de todo. Ah, vale. O sea, un crepe salado para comer. Un crepe salado para comer y uno de chocolate para seguir. Era un Sí, es grande, como más sé, como... Pero también que ¿Me la guardaron aquí? Sí, 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 podemos. Que si es grande, el crepe lo podemos comer. Varios. Uno entre los tres hay que probar el de chocolate. mira, À bâbord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lausanne. The Ile Saint-Louis, a succession of elegant mansions. A babor podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lausanne, que fueron construidos por Levaux. A babordo, l'isola di San Louis presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. 现在我们绕经圣路易岛，从玛丽河岛向回行驶。左前岛上私人公馆林立，包括朗贝尔公馆和 Lausanne 公馆。 생루이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 람베르 저택, 로젠 저택이 있습니다. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal, este último transformado hoy en biblioteca. A Tribordo, il quartiere del Marais. Su questo terreno, un tempo inondabile, si innalza una successione di palazzi diventati musei.
come l'Hotel de Sons e l'Hotel Carnavalet. Da notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. 右贤是马海区，从前这里是水淹区，区内许多公馆如今已改为博物馆，丧斯公馆、盖哈纳拜赖公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械库。 우현에 마레 지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 습지라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 일련의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 센폴 성당 동과 아르스날 도서관이 보입니다. À tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. To starboard, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one could see the different styles of architecture. Inside, the organ of Couperin. A estribor, la iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior es posible admirar varios vitrales y pinturas. A tribordo la chiesa di San Gervais. Questa chiesa, sita nel cuore del quartiere delle corporazioni artigiane, fu costruita su un lasso di tempo così lungo che si possono osservare agevolmente i vari stili architettonici corrispondenti ai gusti delle epoche successive. À tribord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882. To starboard, the place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. A tribordo la piazza dell'Hôtel de Ville. In origine era un porto, La Grève. Fu qui che venne creata la municipalità di Parigi, in un'epoca in cui tutto il commercio e l'approvvigionamento della città si facevano per via fluviale. L'Hôtel de Ville fu inaugurato nel 1882. 右贤是市政厅广场，旧时这里是一个河港、罢工港，巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道，市政厅于1882年启用。 우현의 파리 시청광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 하천 수송되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다. À tribord, place du Châtelet. Se font face deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. A estribor, la plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A tribordo, piazza del Châtelet. Si fronteggiano due teatri del XIX secolo. 右贤是沙特赖广场和面对面的两家19世纪剧场。 우현에 있는 것은 샤틀레 광장으로 19세기에 건축된 두 개의 극장이 마주보고 있습니다. Lo veo ahora sí. Y ahora, cuando encuentres la... Así. Jorge, ya se quedó uno. À bâbord, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec colonnes, piliers, voûtes et logis. The conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa.
La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. A babordo la conciergerie. Vestigio del palazzo dei primi re di Francia, la conciergerie diventò prigione sotto la rivoluzione. La sala delle guardie e la sala dei gendarmi presentano un'architettura degna di interesse, con le loro colonne, pilastri, volte e ogive.